हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि आमे लेवल अप सीरीज रे क्लास 1 करथिले परसेंटेज रो तेणु ए वीडियो होछि परसेंटेज रो क्लास 2 तेणु आज आमे ए वीडियो रे परसेंटेज रो बेसिक टाइप रो आउ किछि सब टाइप रो क्वेश्चन हम पढिबा ता सहित आमे एबी रूल ताकू भी पढिबा एवं पूरा क्विक सॉल्यूशन कहबी कारण मु जो 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज रे ऑलरेडी बेसिक्स बुझे देछि आ बडे जिंस देखो तुमर जो 25 डेज 25 चैप्टर सीरीज रो आउ किछिटा वीडियो रहिछि आई थिंक से 7-8 वीडियो रहिछि से चैप्टर गुडाकर वीडियो मु बहुत जल्दी अपलोड कर देबी अर्थात आसंता काली किबा परदिन भितर सब जगह वीडियो आसी भरी क्लियर तापर ई लेवल ऑफ सीरीज तुमर ओडिसा पुलिस पे कंटिन्यू चलियो तुम देखो देरी कर स्टार्ट करबा आज वीडियो क्लास को आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 9% in salary a person received 6300 what was his salary before the increase consider the integer part only किछ कथा नै देखो तिला जे जनकर सैलरी कोन होई 9% बढ़ी गला जहा द्वारा कि ताको 6300 टका मिलला तले ता पूर्वर केतना दिला मु तो कोन कहितली जे प्रत्यय संख्या निजर 100% सेति पई 9% बढ़ीची माने ए जो 6300 टा एटा होची हमर 109% ର ଭ୍ୟାଲୁ କାରଣ 9% ବଢିଛି ଆମକୁ ପଚାରିବା ବିଫୋର କେତେ ଥିଲା ବଢିଆ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଥିବ ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଦେଖ ହେଲା ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କରିବା ଆମେ ଅପସନ ଦେଖୁଛେ ଅପସନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 5000 ଗୋଟେ ଅଛି 5779 3000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ 4000 ଅଛି କ୍ଲିयर ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଟା ହବ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ क्वेश्चन ନା ଏଟା ଦେଖ କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ 100 କୁ ଯଦି ମୁଁ 6300 କାଟିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଆସିବ ନା ସାର୍ 100 କୁ ଯଦି ଆମେ କଣ ଗଲେ अरे 100 କୁ ମନେକର 6 ରେ ଗୁଣିବି କେତେ ହେଇଯିବ 600 ହଉଛି 100 କୁ 60 ରେ ଗୁଣିଲେ 6000 ପାଖାପାଖି ହଉଛି ନା ତେଣୁ 6000 ପାଖାପାଖି ହବ ମାନେ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5779 ହବ କାରଣ ଦେଇଛି କନସିଡର ଇଣ୍ଟିଜର ପାର୍ଟ ଓନ୍ଲି क्लियर ତେଣୁ ମାଇंड सेट ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି 5 ରେ ଗୁଣିଥାନ୍ତି 5000 समथिंग ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ 5000 ଗୋଟେ ଅଧିକ ଅପସନ ଦେଇଛି 5779 ତେଣୁ ମୁଁ डायरेक्ट ଦେଖିଲି ଯେ ଏଟା 5779 ହବ ମନେ ହେଲା ଏତି ଟଙ୍କା ହିଁ ହବ ତେଣु ଏମିତି एग्जाम रे क्वेश्चन को तुमे सॉल्व करिवो आउ तुमे 6300 को 100 रे काटिबोनी तुमरो प्रेजेंट माइंड यूज करिवो ओके ता देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो कोन देछि बोला जे भलो क्वेश्चन देछि देखो r gives 3/8 of the topic he has to s if now r has k% of the topic with s then find the value of k तले k रो वैल्यू टा हमको पचारछि k रो वैल्यू टा हमको पचारछि ना कोन ओके किछ कथा नै देखो k रो वैल्यू टा हम पचारछि बोला जे r has 3/8 of the topic he has to s ता माने r has 3/8 topic 3/8 माने देखो देखो r has 3/8 topic to s ता माने 3/8 माने r पाखे तो कितना अछि ना 8 टा अछि आउ s पाखे 3 टा अछि ताने रिमेनिंग का पाखे अछि रिमेनिंग कोन r s दिला ना r has k% टॉपिक विथ s ओके रिमेनिंग टॉपिक केते हला रिमेनिंग होची हमरो 8 टू 3 गले 5 ओके तेनो ए 5 टा का पाखे अछि ना एटा 5 टा आउ बळका r पाखे अछि ना कोन Because R gives 3/8 of the topics he has to S. If now R has k% of the topics with S, then find the value of k. K ର value କେତେ? Okay. ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାରେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। ତାହେଲେ R ପାଖରେ କଣ ହେଲା? 5ଟା ଟପିକ ଆଉ ରିମେନିଂ ରହିଲା। ତେଣୁ ଦେଇଛି ଏଠି R has k% of the topics with S. ତେଣୁ R equal to k% of S. ତେଣୁ R ପାଖରେ କେତେଟା ଅଛି? ଏସରେ 5ଟା ଅଛି। 5ଟା ये k% हेले के मानकर k बाय 100 करदवा बा हम बचाची वैल्यू ऑफ k ओके k बाय 100 हे जिवो इनटू s s पाखे केतरा अछि ना 3टा अछि इंप्लाइज दियो ता माने ए 100 टा पड बोले 500 हे जिवो 500 बाय 3 ता माने k इक्वल टू 500 बाय 3 हे गला कोन हला ना बुझिलोनी इजी क्वेश्चन देखो आसी देतला जे r पाखे 3 बाय 8 टॉपिक अछि ता माने जो r पाखे न s पाखे 3 बाय 8 टॉपिक अछि ता माने
R gives 3/8 of the toffee to the S. He has to S বা ଏମିତି ବୁଝ ଯେ S କୁ ସେ 3ଟା ଟଫି ଦେଇଛି ତାମାନେ R ପାଖରେ ଥିଲା 8ଟା ସେ ଦେଇଛି 3ଟା ଆଉ ରିମେନିଂ R ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା ନା 5ଟା ରହିଲା ଯଦି 5ଟା ରହିଲା ଏଥର ସେ ଦେଲା ଯେ R has k% of the toffee with S. S ର k% R ପାଖରେ ଟଫି ଅଛି ତାମାନେ R equal to k by 100 into 3 ତାମାନେ equal to 5 ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ 500/3 ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ କ୍ଲିୟର ଡରିବନି ଜମାରୁ कमेंट करो मैं आंसर देवी देखो नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन टे इफ 30% ऑफ रविश इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ द सुरेश इनकम ओके तामने 30% ऑफ रविश इनकम देखो आगो दी प्रकार करबा 30% ऑफ रविश इनकम तामने रविर 30% इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम सुरेशर 40% सहित समान ओके देन 50% ऑफ द रविश इनकम इज इक्वल टू रविर 50% इनकम टा का सहित समान हम ଏତିକି ଦେଇଛି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସୁରେଶସ୍ ଇନକମ୍ ସୁରେଶର ଇନକମ୍ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ଏଠି ରେସିଓ ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ଶୂନ ଓ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ରବି ବାଇ ସୁରେଶର ରେସିଓଟା ହେଇଗଲା ଆମର 4/3 ରବିର 4 ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ସୁରେଶର 3 ୟୁନିଟ୍ ଏତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏଥର ପଚାରିଲା ଯେ 50% ଅଫ୍ ରବିସ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସୁରେଶସ୍ ଇନକମ୍ ତାହେଲେ 50% ଅଫ୍ ରବିସ୍ ଇନକମ୍ ରବିର 50% ମାନେ କ'ଣ 50% ମାନେ 1/2 ଓକେ ରବିର 50% ମାନେ 1/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମନେକର x ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ହେଲା କାର ଇନକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସୁରେଶସ୍ ଇନକମ୍ x% ମାନେ x/100 ଲେଖିବା ସୁରେଶର ଇନକମ୍ ମାନେ ସୁରେଶ ଦେଇଛି 3 ତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି କାଟିଦେବା ଯଦି ଏଠି କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କି 2 କାଟିଲେ 50 ହେଇଯିବ आई थिंक କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କାଟିଆନି ଦେଖ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରବିର ଇନକମ୍ଟା ପକେଇଦେବା 4 × 1/2 ପକେଇଦେବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ S/x/100 × 3 ତାମାନେ 2 × 2 = 4 ହେଇଗଲା ଯଦି 4 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ ଗୁଣି ହେଇଯିବ ତାମାନେ 3x = ହେଇଗଲା 200 x = କେତେ ହେଇଯିବ x = 200/3 ତାହେଲେ ସେ 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଯୋଉ 2/3 ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିବ 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3 ଅଛି 2/3 ଅଛି 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3% ହବ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆହୁରି ସିମ୍ପଲରେ କେମିତି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଖ ମୁଁ ତ ମେଥଡ ବୁଝେଇଲି ତ ସିମ୍ପଲରେ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ରିଜଲ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ Z ଗୋଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଥିରେ ହଉଛି ତ କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଆଉ ଆହୁରି କ୍ୱିକଲି କେମିତି କରିବା ଆମେ 4:5 ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା ତୁମେ କେମିତି କରିବ ଦେଖ ଏଥର ଏମିତି ବୁଝେଇବ ହେଲା କାରଣ ବେସିକ ଜିନିଷଟା କହିଦେଇଛି ଦେଲା ଯେ 50% ଅଫ୍ ରବିଶ ଇନକମ୍ ରବିର 50% କେତେ 4ର 50% କେତେ ନା ସେ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁରେଶର ଇନକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ 100/100 ଇଣ୍ଟୁ ସୁରେଶର ଇନକମ୍ କେତେ ନା ସେ 3 ହେଲା ଏମିତି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁରେଶର ଇନକମ୍ ଦେଇଛି ଏମିତି ନ କରିକି ଦେଲା ଯେ 50% ଅଫ୍ ରବିର ଇନକମ୍ ତାମାନେ ରବିର ଇନକମ୍ ହେଲା 2 ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁରେଶର ଇନକମ୍ ହେଉଛି 3 ତାହେଲେ 2/3ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ସେ 2/3ଟା 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3% ଏତିକି କରିବାର ଥିଲା ତମକୁ ହେଲା ଏତେ କିଛି ଲେଖିବାର ନଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କ୍ଲିୟର ହଁ 2/3 × 100 କଲେ ବି ସେଇ 66 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3% ହବ କାରଣ 1/3 ମୁଁ କନସେପ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଯେ 1/3 ହେଉଛି ଆମର 33 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3% 2/3 କେତେ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଯଦି 2 ଗୁଣି ହେଲା ଏଥିରେ 2 ଗୁଣି ହବ ତାମାନେ 33 × 66 2 ଉପରେ ଗୁଣିଲେ 2/3% କନସେପ୍ଟ ଶିଖେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ এটা বঢ়িয়া কোশ্চিন পিলে এই নম্বর দেখ কোশ্চিন তোমার ওড়িশা স্টেট গভর্নমেন্টরে এই কোশ্চিন বি ট্রেন্ড রହୁଛି এই কোশ্চিন বি বারম্বার আসুଛି ଏ ନମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 20% ଗିଭ୍ସ 240 ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ନମ୍ବର ଓକେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ 20% ବଢ଼ିଗଲା 20% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 1/5 20% ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାମାନେ
मिसी जाइए 5 एक 6 ताने 6 यूनिट भैल्यूटा देछि हमको केते 240 हम पचाला फाइंड द नंबर ताने 5 यूनिट भैल्यू केते 5 यूनिट भैल्यू केते हबो 6 यूनिट भैल्यू जदी 240 होछि गोटे यूनिट भैल्यू केते हबो लिखिया गुले तुमको नहीं जानि पन ना पिला गुडा गोटे यूनिट भैल्यू केते हबो ना सर 6 चौक 24 40 5 यूनिट भैल्यू हबो ना सर 5 चौक 20 200 एति हबो हमर आंसर होला ता देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो कौन when a number increased by 8 it becomes 120% of itself the number is ତାହେଲେ 120% ଟା କେତେ ନା ସାର୍ 120% ମାନେ 120 ବାଇ 100 ତାମାନେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 20 20 କେତେ କି 20 50 100 20 100 120 ନା ତେଣୁ 20 100 120 20 50 100 6 ବାଇ 5 ହବ ହେଲା ତାମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏତିକି ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ 120% ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର 6 ବାଇ 5 ତାହେଲେ ବଢି ଯାଇଛି 8 ବଢି ଯାଇଛି ତାମାନେ 5 ରୁ 1 ବଢିଗଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 1 ବଢିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 1 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ 8 ତାହେଲେ ପଚାରିଲା ଦି ନମ୍ବରଟା 5 ୟୁନିଟ୍ ତେଣୁ 5 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 40 ହେଇଯିବ ଦେଖିଲ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ତା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଦେଖରେ ପିଲେ when 12 is subtracted from a number it reduces 40% 20% ହଉଛି 1/5 40% ହବ 2/5 ହେଲା 40% କେତେ ନା ସାର୍ 2/5 ହେଲା ଯେ 250 of that number is ଦେଖ କୋଉ ନମ୍ବର ହଉଛି 2/5 2/5 ନହରେ ଦେଲା ଯେ when 12 is subtracted from a number ତାହେଲେ 12 ଫେଡା ହେଇଛି ତାହେଲେ 5 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ନା ସେଟା 12 ଯୋଉ 3 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3 ତେଣୁ 3 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 12 1 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 4 5 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ କେତେ 20 ତେଣୁ 20 ଯେହେତୁ ହେଲା ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 20 ର 250 20 ର 250 2/5 ତାହେଲେ 5 କୁ 20 4 ଦୁଗୁଣେ 8 8 ହେଲା ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ if 70 is subtracted from 70% of a number the remainder is 70 पढ़ी देता हूँ तो 70 कौन होला 70% of a number 70% ମାନେ କଣ 70 ବାଇ 100 ତାମାନେ 7 ବାଇ 10 70% ମାନେ କେତେ 7 ବାଇ 10 એટલે ଯେ 70 is subtracted from 70% of a number ମନେକର ନମ୍ବରଟା x x ର 70% ହେଲା 7 ବାଇ 10 ଓକେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଦି 70 ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଯୋଉ ରିମାଇଣ୍ଡର ହଉଛି 70 ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା କଣ ନମ୍ବରଟା କେତେ ତାମାନେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଖ x ଗୁଣ 7 ବାଇ 10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ 70 ଟା ଆରପଟୁ ଗଲେ ମିଶିଯିବ ତାମାନେ 140 ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 7 ଦୁଗୁଣେ 14 7 ଶୂନକୁ 0 20 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 200 ହେଇଯିବ 200 ଅଛି ଅପସନ ଡି ରେ ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହବ ଆନ୍ସର ନହେଲା देखो 2 numbers are respectively 10% and 25% more than the third number ये नंबर अच्छी जो नंबर गुड़ाक कि 10% और 25% अधिक काढ़ ना तृतीय नंबर ठार the ratio of the two numbers okay ratio of the two numbers देला जे दीटा नंबर जा respectively 10% 25% more than the third number okay धर जो नंबर तीनटा नंबर अच्छी है ए बी और सी तीनटा नंबर अच्छी ए तीनटा नंबर से जे दुईटा नंबर 10% ଆଉ 25% ଅଧିକ କାଠାରୁ ନା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଠାରୁ ମନେକର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 100 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହବ 10% ଅଧିକ ମାନେ 110 ହବ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା 25% ଅଧିକ ମାନେ 125 ହେଇଯିବ ଦି ରେସିଓ ଅଫ ଦି ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ରେସିଓ କେତେ ହବ ରେସିଓ ଅଫ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ଛାଡ଼ ମାନେ ଏଇ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ରେସିଓ ଅଫ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ନମ୍ବରସ୍ ଟୁ ନମ୍ବରସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ନମ୍ବର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା କୋଉଥିରେ କଟିବ 110କୁ 125 କାଟ କେତେଟା କାଟିକିରି ଆଇ ଥିଙ୍କ 22ରେ କଟିବ 22 25 ହଁ ହଁ 22 ଅନୁପାତ 25 ହେଇଯିବ କାରଣ ଦେଖ 22 ପଞ୍ଚା କେତେ 110 ଆଉ 25 ପଞ୍ଚା 125 ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆମର 22 ଅନୁପାତ ଯୋଉ 25 ହେଇଯିବ 22 ଅନୁପାତ 25 ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ
देख दुटा नंबर अच्छा जो मैंने कि 61% आउ 35% लेस दैन थर्ड नंबर द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर ओके तृतीय नंबर ठार 61% आउ 35% कम देख आपको भी आहरी क्विकली करा जाए पार्टी पार्टी कर କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝଉଛି ହେଲା ନହେଲେ ଏମିତି ଏ ବି ସି କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ଇଏ 100 ହେଉଛି ବୋଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 61% କମ୍ ତାମାନେ 39 ହେଇଯିବ ବିଟା ହେଉଛି 35% କମ୍ ତାମାନେ 65% ହେଇଯିବ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଜ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ତାହେଲେ 39/65 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା ଆମେ ସାର୍ 33 39 13 5 65 5ରେ କାଟିଲେ ପୁଣି ହେଇଯିବ ଏଠି ସାର୍ 20 20 3 କେତେ ନା ସାର୍ 60% ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ମନେ ହେଲା देख नेक्स्ट एटा नुह कि एटा हूँ फेवरेट क्वेश्चन तुम्हें जेकोसी एग्जाम को जाओ तुमको ये गोटे क्वेश्चन देखा मिलवाटा ही मिले कौन ना सर ये कहीं ट्रेडिंग क्वेश्चन आज नुह विगत बहुत वर्ष धरिकी क्वेश्चन पढ़ुच्छे देख सी देला जे ए पीपल मल्टीप्लाइड ए फिगर बाय 355 रादर दैन 5/3 व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन तामाने से 5/3 गुणिया कथा एक्चुअल किंतु गुणी देजी केते 3/5 ताले एक्चुअल टा फास्ट लिखिबो एक्चुअल हूँ 5/3 एररटा हूँ के 3/5 आपको तुम्हें दुईटा मेथड कर आइदर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर आइदर तुम्हें एलसीएम नहीं कर क्लियर मुझे एलसीएम नहीं जी एलसीएम जब नहीं 5 आउ 3 एलसीएम हम 15 तेणु ऊपर 15 तले 15 गुणीदेली ताने ये जब देख 5 तिरिकी 15 3 तिरिकी 9 है 3 5 15 5 5 25 है तेणु सी एक्चुअली 25 गुणिया कथा कि 9 गुणी देती गैपटा के सर 16 तेणु 16/, कौन कर 25 कारण एक्चुअल एरर बाहर करवा गुण 100 करवा 25 चौकु 100 हेल्ले 100 चौकु 64% है कि आउ गोटे मेथड जब करने चाहिए एक्चुअलटा लिखा एक्चुअलटा लिख एररटा लिख ये ना सर 5/3 ये हूँ 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर 5 5 25 3 3 9 25 9 भर डिफरेन्स है 16 तेणु सर 16/25 सर आमर 100 करवा सर 64% बुझेगा दुईटा जिन बुझे दुईटा मेथड बुझेली तुम आराम से दुईटा मेथड रे आंसर बाहर कर किसी कथा ना इजी क्वेश्चन तापर क्वेश्चन देखते देखो जना पड़ी जे रमेश 30,000 टंका स्पेंड कला दीपावली रे कौन दिवाली शॉपिंग एंड 45,000 ऑन बाइंग टीवी सेट ओके 30,000 दिवाली से खर्च कला आउ 45,000 टंका से गोटे टीवी किनला आउ रिमेनिंग 40% कौन गला से कैश रखिला ता सहित व्हाट वाज द टोटल अमाउंट देखो 40% कैश रखिछि माने 30,000 आउ ये 45,000 मिसले केते हे जो ना सर 75,000 ये 75,000 हम 60% वैल्यू आम पचारा टोटल अमाउंट के 100% पचार ना बुझल 30,000 और 45,000 मिसले 75,000 से खर्च कर रिमेनिंग हूँ 40% जब पाखे 40% पैसा अच्छी खर्च कर 60% तामने ये जो 75,000 रोचे 60% वैल्यू आमको टोटाल अमाउंट पचार टोटाल अमाउंट हम 100% शून्य शून्य कटिज 6 काटा के हो कि 6 के 6 15 6 दूने 12 6 5 30 6 शून्य शून्य ओके तामने 1250 दुईटा शून्य सामान दे दियो 1250 दुईटा शून्य अच्छी ये आमर ऑप्शन बी है आंसर मन है ओके टाइप 2 देखिए एबी रूल जोटा कि बहुत बढ़िया कनसेप्ट गोटे जोटा कि तुमको आसुथिबो हला जो माने पढ़ी थिबो जो माने पढ़ी नथिबो से मानक आसुनथिबो जेमिन देला जे दी सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इज ए फैक्ट्री रिड्यूस्ड बाय 20% 20% बढ़ी गला तो रिड्यूस्ड बाय 20% माने कते 1/5 कमी गला माने माइनस ताने देला जे इन ऑर्डर टू हैव देयर सैलरी बैक टू ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी टेस्ट ताले केती बढ़ा हबो ले एपटे माइनस अछि माने एपटे प्लस दे दो 1 दे देलो 5 रु इट माइनस अछि 5 रु गले 4 ताने हे जो 20% 1/4 हो जाबे ना केते ना 20% मु कह देले एथि स्पीड कह देले तुमे किन जानिबो हला तुमे को बेसिक रु फास्ट बुझो टाइप 2 टा बेसिक रु बुझो अरे बेसिक हैला अरे बेसिक कोन हला ना बेसिक हैला रे पिले द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन ए फैक्ट्री वाज रिड्यूस्ड बाय 20% 20% कमी जाइछि ओके तामने मन करो 100 टଙ୍କା थिला ओके 20% कमी गला माने 80 टଙ୍କା हेगला ना ओके 80 टଙ୍କା हेगला इकोनॉमिक क्राइसिस गुरु तला जे केति बढ़ाबो जा कि तार ओरिजिनल अमाउंट को आसी परियो ताने भीतर गैप टा केते ना से 20
20 नहीं ओके एति थिला ओरिजिनल एति रिड्यूस हे जाय एति कमी ताने ए भीतर गैपटा होची 20 20 होछ नै माने केति बढ़ेबा जहा द्वारा कि तार माने केति परसेंट पुनी बढ़ेबा जहा द्वारा कि सी तार ओरिजिनल अमाउंट को आसी परिबो ता माने 20 एथर केति रु बढ़ेबा 100 रु बढ़ेबा ना 80 रु बढ़ेबा ना सर 80 रु बढ़ेबा कारण 8 रु बढ़ेबा ए ओरिजिनल आ बढ़िबो कि कारण एति बर्तन हे जाय ना बा एति बर्तन हे जाय एति थिला एति हे जाय बर्तन 80 हे जाय 20 रु आमे जदि 20 जदि आमे 80 रु बढ़ेबा तापर जाई हो इनटू 100 तने 0 0 कटला ये 1/4 हबो 1/4 माने 25% बुझिला एटा थला बेसिक मेथड किंतु आमे एडवांस मेथड रे करबा एडवांस मेथड रे करिया हेले देखो 20% देछि केते ना सर 1/5 कमिछि ना बढ़ि देछि जदि कमिछि देछि तले माइनस दबो जदि एपटे कमि थिबो तले एपटे प्लस देकी 1 दे दो ऊपर जति थिबो मन को ऊपर जति थिबो सेटा जदि एपटे माइनस थिबो एपटे प्लस करिवो एठी जदि माइनस अछि 5 रु 1 गले 4 हि कारण 25% ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଧର ଯୋଉ ମାନଙ୍କର 20% ବଢିବ ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ମାନଙ୍କର 20% ବଢିଛି ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା 20% ଲେଖିଲେ ଏଠି ମାନେ 20% ବଢିଛି ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା 1/5 ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ପ୍ଲସ୍ 1 ଦେଇଛି ମାନେ ଏପଟେ କଣ ଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 1 ଦେବା ବଢିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ 5 କୁ 6 କରିବ 1/6 ମାନେ 12 ଗୁଣ समथिंग ଆସିବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଏମିତି କରାଯାଏ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଏଟା ଆମର 25% ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲ देखो सी टाइप आउट क्वेश्चन सैमस इनकम होची 20% लेस देन रामस हाउ मच रामस इनकम मोर देन सैमस इन परसेंटेज टर्म्स 20% कमी जाने निश्चित भाव 25% हबो काकि ना इनुआ पढेली 20% माने 1/5 कमी माने माइनस यदि बढ़ियो प्लस 1 हबो 5 रे गले 4 1/4 माने 25% बुझिला देखो सेम क्वेश्चन नहीं देखो 26 नंबर 27 नंबर एटा सीएचएसएल आस्थला एटा भी सीएचएसएल आछि ओके एटा शिफ्ट 4 रे आछि 11 तारिख रे एटा भी शिफ्ट 2 रे आछि गोटे दिन में दुटा शिफ्ट आसी किंतु क्वेश्चन सेम ओके डाटा सेम डाटा माने जो लैंग्वेज टा अलग करिछि किंतु जो 20% जो डाटा रही सेटा सेम अछि देखछो ना तेणु एमि भी एग्जाम रे क्वेश्चन आसे एंड ये क्वेश्चन देखो आज लास्ट क्वेश्चन एटा by what percentage should a racer increase the speed to reduce the time by 25% to cover the fixed distance से कमेयाକୁ ଦେଇଛି ओके ତାହେଲେ କमेयाକୁ ସେ ଦେଇଛି ଯଦି କमेयाକୁ ଦେଇଛି କଣ ହବ ମତେ କୁହ क्लियर कमेयाକୁ ଯଦି ଦେଇଛି ସେ କଣ ହବ ମତେ କୁହ କଣ କିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ବୁଝିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଦେଖ 25% ଦେଇଛ ନା 25% ମାନେ କେତେ ମତେ କୁହ ସାର୍ 1/4 what percentage should a racer increase the speed to reduce the time by 25% reduce the time 25% कमिବ reduce माने माइनस ଯଦି माइनस ହେଲା ଏପଟେ 4 କ जो ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବା ପ୍ଲସ୍ 1 ଦେବା ଭାଇ 4 କୁ ଗଲେ କେତେ ନା ସାର୍ 3 ତାହେଲେ 1/3 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ କି 1/3 ମାନେ କଣ ନା ସାର୍ 1/3 ମାନେ ଆମର 33.1/3% दैट इज ଆମର ऑप्शन ए ବୁଝିଲେ କି ऑप्शन ए ହେଇଯିବ ଆମର आंसर ନା କାରେ ସେଟା ଆଉଟ ଅଛି ओके आकु भी आउट मेथड भी करि परिबो आकु आउट मेथड भी करि परिबो ହେଲା आकु आउट मेथड भी करि परिबो केनि करिवो आकु आउट मेथड भी करि परिबो केमि करिवो मते कुह देखो देला कोन व्हाट by what percentage should a racer increase the speed to reduce the time by 25%? Increase the speed to reduce the time by 25%. ताहले देखो गोटे जिनसटे देखो एठी टाइम लिखिदेले एठी स्पीड लिखिदेले एठी ताहले 25% माने केते 1/4 25% माने हमर 1/4 ता माने ओल्ड न्यू ता माने 4 थिला टाइम टा 4 रु 3 हेला माने एक कमी जायछि ना 4 रु कमी एक 3 हेछि 25% जदि बढ़ेइबो तने जदि डिस्टेंस कांस्टेंट थिबो टाइम रो ओल्डटा होछि स्पीड ताने 3 अनुपात 4 हेछि ला जे स्पीड टा केति रेड्यूस हबो जा द्वारा कि फिक्स डिस्टेंस कवर होई पारि ताने गैप केते 1 तेणु 1/3 हेला हमर 33.1/3% सेम जिंस तेणु एबी कांसेप्ट रे करबा एमितिया क्वेश्चन तुमे पाटरे पाटरे कर दब आकु किसी सॉल्व माने सॉल्व करिला किसी दरकार नाही देखो जेमिति कि एग्जांपल देखो कहूची मु देखले जे 25% कम देछि ता माने -1/4 तर माइनस हेले प्लस 1 हो 4 हो गेल 3 तर 1/3 होली 33.1/3% तो आंसर अछि ऑप्शन ए रे ऑप्शन ए मारदब हैला तो मु सदा देखुथबो जेतेबेले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिवो
ସେତେବେଳେ ଅପସନ୍ସକୁ ଦେଖୁଥିବ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଅପସନ୍ସ କ୍ଲିୟରଲି। ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଅପସନ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ ଠିକ୍ରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କୁଇକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯେଉଁ ସଲ୍ଭ କରେଇଲି କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରେଇଲି, ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ସମ୍, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି, ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସରିଗଲା ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ 2 ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଯେତିକ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।